अलग अलग जगह लांगुएज सहित फाइटिंग स्टाइल भी अलग अलग चाइनीज फाइटिंग आप देखिए पाकिस्तानी मान फाइटिंग स्टाइल देखिए से छड़ा कौन करेंगे धीरे धीरे आसी गुड़ीटा फुटे नुची पड़े आम लोक मान फाइटिंग स्टाइल तड़ा बाड़ी जा हाबुड़े बुला धरिकी तो माँ को नमस्कार ओडिशा रे गोटे नुआ ट्रेंड चली टोका माने झील मानकर आईना राण पानिया राण टिकिली काजर राण पकाउन कौन भाई ना मन नापी हेरे निरीह टोका माने ये आईना राण पानिया राण काजल टिकिली राण पकड़े सी तुमको मन देदेवे तुम तो सीधा ठाकुराणी की बापा उड़ा पकईदेव से मन दबा दे बाट पाइबे आम टोका मैंने भल पबजी खेल सांगे सांगे साइजा टिकटक खंडे खंडे भी करूँ किंतु डियर झील मैंने तमें मेकअप नहीं सजबाज नहीं हुए तो भल टिकटक कर किंतु आम सागे पबजी खेल पार टोटाल चिकेन डिनर बाहाना बैगन पड़ा खुआई देबू पबजी है तुम एत रंग देखाओ ना सीधा सीधा कह मत भल पाओ कि ना देख मो प्रथम प्रेम को आज पर्यंत भूली पारनी तृतीय प्रेम मन को जाऊनी तृतीय तमें आसी पहुंचल तुमको भी मना करियो मुझे कौन करिवी गोटे धंदा लगेछु गोटे पाला चलेछु गोटे धंदा लगेछु गोटे पाला चलेछु राजी थिले लाम कर कहत काई डर पियाज दर और हासर खबर शुणी जेजेमार हृदघात से बुढ़ी की कहीं जानूल तुम चिलिकारु रंगई लुंडा शोभा यात्रा आरंभ कले युवक युवती किसी काम धंदा ना यही बाल कम मातुंट मुंड पिंधा न्यूज बाहर मनुष्यर बीपी बढ़ी छिड़ी पड़ो सुन मो नंबर हो 9861053227 कौ सिम एयरटेल 4G मोर जियो मिनटी के 6 पैसा लेखा दे तुम सारे किए गपिब सॉरी तुम्हें आउ कौन टोका देख एक्सक्यूज मी मु तुमको नंबर दोनी मो फोन टा कोडी गळी पड़छि टिके रिंग कर अरे तू केमिति का संग गिरे तो भाई बागर वाला खाली डाकिलुनी मु जानि सुनु रागी की डाकिले काई तो बापा बागर में डाकी देलु चाल के भूली जीवा समुद्र मझे थिबा से एकांत द्वीप को चौठी तो कोड़े मुंड रखी मु गोड़ दीटा ऊपर टेकी देवी आ तुम गोड़े रसुण सोरिष तेल टिके गरम करी मालिश कर दो टिकटॉक वाली कुड़िया तू देखनी आउ न थारा मोर मिलियन मिलियन फॉलोअर नो नंबर 1 यूट्यूबर तो मिलियन को न हलाई रे ये तोर प्राय 14टा फॉलोअर थला कि ओटा काली अनफॉलो करी 13 हो जाइथला ली बेमारडी पकई कांथलु नंबर 1 यूट्यूबर यूट्यूब को जानछु रे मु जाने तू सब जानी गाजी पकईछु को कहली यूट्यूब को कहली नालियाटे मजे त्रिभुज भलिया मु देखिनी दिल गलती कर बैठा है दिल कौन लगे बुझी हलानी अरे दिल गलती करके बसिला पुणी बसिकी गलती कला दिल गलती कर बैठा है गलती कर बैठा है तोरा कंचा हळदी नाई हमर गुंड हळदी जीवनटा गोबर खात हो गला सांग कहीं कह लगी जिते बेले घर को जाऊँ स्त्रीटा गेजरे गेजरे आउची सबु बेले झाड़ू मुठारे बाड़ूची कौन तो मधुटा ना माइचे ना बे रे रे तो स्त्री ते झाड़ू बाड़ूची चुपचाप बैजू कौन करी सांग कहून झाड़ूटा लुचेई दो आई भाई भाउर ना केते लोग केते कथा कहउछंती एरा सत सुनंदा मो स्त्री अपरिपक्व बयस रे मु ताको विवाह करिथि किंतु मोर जतबेले पक पक समय आसिला से आउ हाथ बड़ लोक
ଭାଇ ଏବେ ଯୋଉ ଟିକଟକ୍ ରେ ଗୀତଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ତୁ ବଡ ଲୋକର ଭେଟିଲ ତୋର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଲ୍ ଚୁଲ୍। ୟାର ମାନେଟା କଣ? ଆରେ ଅଭଦ୍ର, ଏହା ଏକ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ସଙ୍ଗୀତ। ବଡ ଲୋକର ବେଟି ତୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଲ୍। ତାମାନେ କବି ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବଡ ଲୋକ ବେଟି ଯେତିକ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଳ ଆଉ ସମେତ ନାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡି। ତାପରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧେଇ ଦୋ ଲାଲ ଗେଣ୍ଡା ଫୁଲ। ତାମାନେ କବି ଏଠି କହୁন ତମର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚୁଳ ଗୁଡା ରହିଲା ଲାଲ ଗେଣ୍ଡା ଫୁଲ ମାନେ ନାଲିଆ ଗେଣ୍ଡା ଫୁଳ ଆଣିକିରି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋସ। ବାଲେଶ୍ୱର ଝିଅ ବାଲିଆ ବାଲିଆ କଟକିଆ ଝିଅ ମିଠା ସଭା ଜନେ କଟକିଆ ଝିଅ ମିଠା ପାରାଦୀପି ଝିଅ ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଝିଅ ଖଟା। ତୁ ଏତେ ଝିଅକୁ ଚାକି ସାଇଲୁ ବେମାରୀ ହେଇଯିବ ରେ ବେମାରୀ ହେଇଯିବ। ଜନିଆ ରେ ଜନିଆ ଆଜ୍ଞା ବାପା। ଇରେ ତୁ ଚିନି ଖାଇଛୁ? କାଇଁ ନାଇଁ ତ ବାପା। ଇରେ ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ? କାଇଁ ନାଇଁ ତ ବାପା। ପାଟି କଲୁ। କାଇଁ ଆଉ ତ କ୍ଲାସରୁମ୍ ବାହାରେ ଆସି ଅନଉନ? ପ୍ରେୟାରରେ ବି ଦେଖୁନ? ଟ୍ୟୁସନ ଫେରିବା ବାଟରେ ବି ଛିଡା ହଉନ? ନାଇଁ ମୁଁ ରାଗିଛି। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି ପଟିଲି ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ଦୌଡ଼ିବି? ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି ଖବର ନ ଦେଇ ଶଳା ଖାଲି ମାଡ଼ ଦରକାର। ତମେ ଖବର ନ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିବ ମୁଁ ମାଇବି ଲୋକ ହଠାତ୍ କୋଉଠୁ କଣ ରୋଷେଇ କରିବି? ଏଇ ଦିଟା ନିଅ ପାର୍ଲେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ଚୁପ୍ ହେଇ ଘରକୁ ଯାଅ। କି କଥା ଏଗୁଡାକ? ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା। ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ଟିକଟକ୍ ରେ ଫେମସ ନଥିଲି, ଆଜି ବି ଫେମସ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ କଲି, ଲାଇକ୍ କରି ଫଲୋ କଲି, ସେୟାରକୁ ଯାଇ ଅଦରକୁ ଯାଇ କ୍ୟାନସେଲ କଲି। ତାପରେ କ୍ୟାନସେଲ ଅଦର ସେୟାର, ସେୟାର ଅଦର ଲାଇକ୍, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କ୍ୟାନସେଲ, କ୍ୟାନସେଲ ଅଦର ସେୟାର। ଏମିତି 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କଲା ପରେ ଟିକଟକ୍ ରୁ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆସିଲା, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗଲୁଆ ଦୋଷରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡି କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇପାରୁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଯାଇ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଚିଠି ମୋଲ ଭର ଦେଇଛି ଖବର ଯାଇପାରିବିନି ମତେ ହେଇଛି ଜର। ପ୍ରଭୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫୋଡ଼ିବ ବଟିକା ସେ ଦବ ଖୁସିରେ ଅଛି ସେ ଫାଟୁଛି ମୋର ଯାଇପାରିବିନି ମତେ ହେଇଛି ଜର। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଗାଁରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଘଟିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପୋଲ, ଏ ପୋଲରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଢ଼ିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଓହ୍ଲାଇବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ଖାଲି ପୋଲ ଆମର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟି ପାଇଁ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏପଟେ ଚଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ କି ଏପଟେ ଓହ୍ଲାଇ ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ପୋଲ କାମ ଯୋଉ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ କାମ କେମିତି ହେଲା, କାମ ଯୋଉ ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ମାଲ ଖସା ହେଇ ପୋଲଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ନୁହଁ ଆଉ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାଇଁ? ମୁଁ ପୁଣି ରେଡି ହେଲେ ହବ ନା ଆଉ। ଏବେ ଚାଲ।